जेन्ना 1996 सरकारान ताब्यात घेतलेली तेन्ना 2400 शेतकार आशिल्ले। त्याच्या नंतर ते स्लो स्लो कमी जायत गेले आणि जेन्ना सरकारान बंद केली तेन्ना 900 वयर थोडे आशिल्ले आणि आता ते 600 आसपास पावलेले आसा कळ्ळें। आणि म्हणजे हे धोरण पळय आसा ते 1996 शेतकार सोंपोवपाचें धोरण आसा कळ्ळें। म्हणजे शेतकार सोंपोवप हें धोरण काय दिसता म्हाका। म्हणजे शेतकारां खातीर हांगा वाट ना। शेतकारांना ठरोवपाचें आपूण शेती बंद करता आणि हांचे कडेन नोकऱ्यो म्हाका वचपाचें। हो जर प्लांट ना जाल्यार तुमचो मागीर ऊस तुमी रोवपाचें काय ना, रोयलो जाल्यार कोण व्हरतलो? ऊस इकॉनॉमिकली ऊस हो विथीन 60 किलोमीटर ट्रान्सपोर्ट जाय आणि विथीन 60 किलोमीटर हांगा फॅक्टरी ना। वी वॉन्ट टू रन अराउंड 130 किलोमीटर फ्रॉम हियर कळ्ळें। म्हणजे आमच्या सांगे तालुक्यांतल्यान थोडे कडल्यान लागीं पडटलें फोंड्या बिण्या पेडण्या बिण्या, पूण आमकां 130 किलोमीटर वयचें पडटलें आणि 130 किलोमिटरार जें भाडें पडटा तें काडलें जाल्यार आमकां 1,500 सुद्दां उसाचो उरचो ना आणि तो मागीर इकॉनॉमिकली परवडचो ना। तुमकां बंदूच करचें पडटलें। बंदूच करचें पडटलें आणि हें बंद करचें पडटलें इतल्याचेर विचार करून चलना। ह्या धंद्याचेर दुधा धंदो डिपेंड आहा। जे दुधकार आसा ते हे 4 म्हयने आमचे ग्रीन फोडो जे उसाचे टॉप आसता ते व्हरून घालून दूध काडटा आणि आतां आमी बंद केल्ल्यान इल्लेले तेय कमी जाला। तुमी आतां जर पळोवशा दूदय सकयल आयिल्लें आहा। म्हणजे ह्या एग्रीकल्चर गोष्टीचो सरकाराक थांगपत्तो ना, ते तेंच्या भ्रमाकच आसा। 1 महिन्या भितर आपण तुमकां फॅक्टरी चालू करपाक ताका परमिशन दिता म्हणून 1 महिन्याच्या जाग्यार 4 महिने जाले। 4 महिने जाले म्हणटून आमकां फार्मर बाकीचे विचारता आज कितें करपाक, आमचो टायम येयल्लो आसा, आज ऊस जाग्यार आसा, ऊस लावपाचो काय ना, ऊस धाडपाचो काय ना। गव्हर्नमेंट आमकां 5 वर्सां पर्यंत हें दितले, फुडें कशें कितें, फुडें आमचे पोटामाण्याचें कोण हें करतलो। हेजेर आमकां आतां फॅक्टरी चालू जाली, फॅक्टरी कॅश क्रॉप आणि ती व्यवस्थित चलताली, शेतकऱ्यांक बरें आमकां तेजें काम करूंक मेळटालें। धरणग्रस्त लोक आमचे वाडे वेडे तेवटे लोक आसले ते तेजेरूच जगताले, पूण आज तेंचे सद्याक मरणाचो प्रश्न येयलो, पूण कांयच थंय हें करूंक मेळना। म्हणून आमी एक सीएमच सराक सांगलें कितें आमकां हितूंतलेच थोडे फॅक्टरी चालू कर म्हणून। वयल्यान तेणी सांगलें आपूण चालू करता, आपूण बंद करना म्हणून। तेन्ना आमी आज हें केल्लें, तुमी आमकां टायम दिल्लो आहा तुमकां आमी, तेन्ना तुमी सांगा म्हणून कांयच सांगना, अजून पसून कांय सांगना। आतां आमचें निवेदन आमकां भितर जेन्ना उडयलां तेन्ना निवेदन मागून येलां।